your continued grace upon us today. We are now on chapter 5 of 1 Corinthians, and the words that would describe this chapter is, put away that wicked person in you. Lord, during the first century, the Christians lived together, worshiping the Lord, winning souls, praying and everything. But their lives are not, their God clean as to their spiritual lives to God is concerned. And there is sexual immorality, O God Lord, that was happening in the Church of Corinth that day. And Apostle Paul must be very, very fast to condemn it, lest the whole church, O God Lord, will be destroyed. In our time, that certain event is not only a time in history, but it can also be repeated in the lives of a certain church. We are here, O God Lord, to ransack your word, to study chapter by chapter, so that this church, O God Lord, will be cleansed from the mortal sins of the flesh. May you help us, O Lord, to seriously consider your argument, because I speak as a man, but this is not my words, these are your words. If it be received by these ears this afternoon, Father, then they will take the burden to carry them in their own lives. And whatever obedience or disobedience that will be taken after this preaching of the Lord is theirs, O God Lord, to answer. Therefore, I come to you, O God Lord, this afternoon. Let the power, O God Lord, of this message be brought to our hearts individually, so that we will live in this life, O God, with the consciousness that we are not alone, but we bear the name of the church in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for the reading of your word. May you now come to us by this preaching. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pagtagaw tayo. Okay, so I want the outline tayo. So operator, alaan man dahito yung chapter from verse 1 hinggang na verse number 13. Okay, so will you put it again in verse number 13, because dahito dagiti autos, as we know it, ureda tayo, nagsusurat tayo. At iti main nga point tayo, iti rekargato jay sango, iting nga, when we jay, no di. At dahito yung chapter 5, iti Corinthians, iti last, tinikarga na iti pinaka-gist na ito yung chapter. So, basahan tayo ko di. Taman, kuna na ta. But them that are without God, judge it. Again, unbelievers, kuna na ito ya. Therefore, niapo ko nung timang judge kanya da. Ngam da tayo nga church, kat tayo Kristiyano, kat yung church mismo. At da, iti mo ko na ngayong kuha tayo. Disciplinary action ti church. Ngam da gidya unbelievers, hante yung nga simbaan, kat i-judge tayo. Because niapo timang judge kanya da, because unbeliever da kita da. Ngam da tayo nga simbaan, ano dati makumit nga basol ngay nga hanga may sarsardang, the church will move for a disciplinary action. So DJ ko na but them that are without the unbelievers, bahala ni apo kanya da. Ngam da tayo ko na nga namati, therefore put away from among you yourselves that wicked person. Da tayo nga namati kakapsat kat iti status tayo, we are forgiven sinners. That's our status. Since nga tinalak tayo na sa Kristo, kat na napakawan tayo, tibas basol tayo. Ngam mabalin bang ati Kristiyano, ak tultulag bas basol? Oray sunak tayo sa lakan? Mabalin ta. Nga desisyon na natbiyag na. Ngam kunan ti Bible, you need to put away that wicked person. Iso nga, da tayo nga Kristiyano, kat adapay lang di jay wicked person kanya tayo.
DJ wicked person na kahit nga sahod ka, DJ nga, biyag tayo nga man nagbasol since birth. Kata ito yung nga bagi nga ito eh. Kat ada iti last, L-U-S-T. Lust of the flesh. Lust of the eyes and the pride of life. Kung kuna ti Bible. Kat nagado iti mabalin nga maaramid iti tao nga basol. Nga mahantay yung discussion ni Jai because iti lang subject ni Paul dito eh. Kat iti makungkunang verse 1. So antayo ko kita yung subject na because masapol nga iti Bible kat may preach accordingly. So, dito the context na, kuna na verse 1. It is reported. So, ni Paul, no, agsasaw kat ngay nga chismis lang. Masapol nga reported. Kuna na, kahit nasaw kat facts na ito eh. So, di jay, iti mo ko lang rule, iti church. No, iti may isang kabanag kat na chismis king ka, ang ka nagtagos kapatpat yan. Masapol nga reported. Kahit nasaw di jay kat, na, it is a real fact nga nakita tinagaro ko tao. Iso nga bawal di jay adat ag-text kat kastoy bawal na gitada. Masapol nga reported ket nga sound di jay adat ti facts na. Di korte kasi mo ti korte. Ngam simply ti korte ti tao depende. Ijay nalalaing nga abogado. Kasi ti pangabakan di jay korte no nalalaing di jay may isang abogado ay ket naabakan di jay nakaptap ng abogado. But within the church circle, dahil iti rule, kuna ni Paul, it is reported commonly. So there is already a what we call the, if not 100% evidence, so they kuna reported commonly. Kahit nga sa 100% nagay members, kat amuda nga kasidiyay. So kasi ti facts ti Bible, hanga no 50% na kinamo, among ibagang nga dagos nga kwadi facts di jay masal nga 100% nga wrong tapos may ibagang nga wrong. So dito ti ko ni Paul kunan it is reported commonly among you that there is such a fornication. Madmadi dito fornication dahil yung mga panahon. Because kunan na that is not common even among the Gentiles. That one should have his father's wife. Dahil ito report, ito kat, at dahil ito may isang tatang nag-asawa, kat katurugan niya anak na nga baro. Isusub sa bali niya, madmaditi ko na. Nga iti imagination ko, baka ubing di nasawa na siguro. Baka nag-asawa ti 25, kat di baro nga anak at 30. O siguro kasjay. Tapay nga apa na asawa ni tatang na. Kat di jay, fornication di jay. So, dahil ito'y, ibagbagat ito yung wicked person, that sexual immorality iti nga chapter. Iso ti pinaka-subject na rito eh. That adda iti case iti church iti first century iti sexual immorality. Anyaman ang gamit sexual immorality ang kung define ngam no define into sexual immorality Bible cut sexual immorality that is done outside a marital ground. Kahit nangasawan no parukon balasang there is sexual union, sexual immorality di jay. Because awan na pa yung ikan ti license. Iso nga ti government, kat iti church, pag-asawaan na pa tapos ikan ti license. So, i-declare na kung na nga, by virtue that is vested upon me by the government, kung na di jay pastor. And as the pastor of the New Testament church, I now declare you husband and wife, kung na niya. Di jay authority da nga karon iti, may sanga balay nga pagyanan. For consummation, iti na ito yung klase iti makungkulangay nga physical need. Okay, nga, awan pa lang iti license na kita da. Kat immorality ti awag jay. Isong ngay nga bawal, iyang people pa kami nga magkikay kayong nuhang kayo nga naka-ready. Because of the temptation ni jay. So nga masapul nga, pag-eskwela, malpas ti eskwela, asawa nga dagos kitin. Tapos tigas tagat may makuan tayo, manyana ka na. Malisyan tayo, timo ko lang ay nga sexual immorality. So, anything that is sexually done outside a marital union is sexual immorality. Whether ada asawa na di jay, we know single, na awan ti authority di jay nga banda, they should not do it. But di jay iti nangyari, iti rito yung church. The question is it happening within the lives of the believers today? Is it possible? Yes, it is possible. But kung nga kastar ito yung chapter, you should put away that wicked person.
because wickedness di jay nga mangyari. Katlo in-address ni Paul dahil mo ko na nga sexual immorality ditoy, masapol nga addressan iti New Testament Church. Iso nga tatangag nga malum, dengget yung nasayat ditoy. Because dahito nga inkargana, but dahito iti may nga content di nga judgment nga dahil 1 Corinthians 9. 1 Kings chapter number 9 nga di jay. Ano ti sa Kristiyano kat makasabaan, kat anang isardeng di jay. So di jay ti pumasukan na dahito ni Paul. So makita tayo nga ni Elisha ti prophet di jay 1 Kings, ni mat Paul iti mat apostle iti New Testament. So nga we need to take heed on this one. So let's take a look on this problem na dito. What happened? Iti question. Anyang katatapasama kaya? Iti dito mo ko na New Testament Church. So number one, nang naamuan ni Paul dijay. Katpunan na nga, I come with this letter of 1 Corinthians to tell you that there is a sexual immorality that's being done in your church, but the church is not doing anything to address it. So nga ti purpose ni Paul dito ay ma-addressan ang kumanga at tultuloy dagito yung sexual immorality nga mangyari ijay Roman Church, ijay Corinthian Church. Kastamot lang tata iti malum. Dito yung malum niya. It must not happen within the charity Bible of this church. Isong agda dito yung mga address. So iti issue dito nga sinuratan ni Paul because the church is not addressing it. Isong nga ti kung na dito yung bawal. Iti church nga han nga mang-address kadag iti nga crimes nga mararamid. Especially sexual immorality. It must be addressed. So, katata, untay kita, ano, yung tikas ng church ng mga address, itikon. So, we police our own ranks. You know, as Christians, we do not put ourselves within the courts of law to be burdened by government, but we police our own rank. It means that the church as we as a church is an independent institution, and we are going to address ourselves. Ante yung apan ng korte because sabalit ti gobyerno. But iso nga napintas na ito sa 1 Corinthians chapter 6 because kasto iti aramin in the church. O dati mangyari nga kasto. Okay, so let's read. Wala na. Handang in-address ni Jai, number 2 nga problema, verse 2. And ye are puffed up. Puffed up na pa eh. Handang nga and they are puffed up and have not rather more. Di ba no? Ti Kristiyano ko nagpasol ka agpain ka kan agsangit to kuma. Ngam no hanggang agsangitan sabali diayon. Awanan backslider ka diayon. Iti kami Kristiyano madetect na ngay nga nagtagos di jay basol na. Ngam no nagbal nga kalos di heart na hana nga madetect di sitwasyon ayan na awanan sa balit ayan mo. You are already worse than an unbeliever. So no makita yung kasan ni Paul nga naikarga, iti unbeliever pa dito Corinthians kat handang aramidin apay nga aramidin yung Kristiyano. Kuna ni Paul kanagay Corinthian believers. Kat kuna nakapdiya handa lang in-address ni Jai number 2, they are puffed up. Di amura pa'y katusto di aramidin na kuna na and have not rather mourn that he that done this deed might be taken away from you. Iso mo makita yung nga iti kasto nga basol kat masapol nga maawan iti church kuna ni Paul iti. It must be addressed. It must be addressed. Dapat kuna na kastanuhan ninyo nga nakaya dita, you should have disciplined that person. Awan kuman ijay kwayo sintruyo dagitada. But you have not done it. Wala na. Okay, so kasjay ti issue verses 1 to 3 na introduce kanya to dito yung issue. Awan tinaramit ti church. Number 2, pop up the pie. Hasta ngay kinonsent na dito handa ngay kinurek. And then kuna ni Paul kitin. Dapat awan na kita klase, no handa repent, they must not be in the church. Number 2 in bagana, in the name of our Lord Jesus Christ. So kasto iti power tayo. Iti korte kat na ikakarga ng constitution na kinargaan nga iti government tayo na gijay nga judges namang i-rule. Isong baban iti libro ngayon da ada da gijay ikokot na ngayon laws that gijay nga i-condemn dati guilty. Ngam ijay church ni Kristo, 90 verse 4. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together in my spirit with the power of our Lord Jesus Christ, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh,
that the spirit may be saved in the day of our Lord Jesus Christ. Do what content na dijay? Number one, iti kanungay basol nga maramid nga makorek nga sexual immorality, masapol nga maawan iti church. Number one, number one, to deliver sas anuan unto Satan. Di iti first nga ikastan ti church. Kanya timini na di ngay. Ang timot nga makita ni Satanas ta, oh, data, mga kasdet, ikastan di. Kanya kahit na sa deliver to Satan, di tao kanung adati kasi nga panagbiag. Di kahit nga sa di kakapsat, kat nagado ti churches nga nag-wrong interpretation na dito eh. Di amuda kat physical death. Hani. Kasi kuna na dati spirit may be saved kuna na. So, number one, the meaning na DJ to deliver to Satan is to excommunicate the church. Masapol nga ma-excommunicate the church. Nga manyat mangya adati process na pwede jay. Masapol nga masigurado di fact. Number two, masapol di jay nga maipaga. Di tao. Kuna ni jay Matthew eh. Kat no, di tao kat nag-repent ang nga mag-excommunicate. Kasi nag-repent eh. Ngam no napagaan ti church di jay. Kat Madina, Jayan, masapol nga, you treat him as an outsider. Okay, so kasalangay nga kasi the kingdom dito na ti nagaduwa. The kingdom of Christ kung kuna na iso di church ni Apostol Kristo. Number two, the kingdom of the world. The king of the world is the kingdom of the devil. So nga kuna na the prince of the power of this world. So, nung ma-excommunicate na ito yung kingdom ni Apo Diyos, yung church, mapaniso na yung kingdom, itilubong. Kasi iti kenson di jay. At maawatan to dito yung klaseng tingay kwan, iti senaryo nung nag-backslide tayo. Napanas yun ba nag-backslide? Ano pa eh? Amo yung nag-backslide ako when I was saved when I was 14. Hindi mo tin 15, 16 na amoy mo ti baro. Sabalit biyak ti baro because you're going to discover the world. So, pwede 16 taon ko, nagkuwak mo ito, nag-inumak, pag-sigariliwak, pag-suwala kasi. Nung iti nga backsliding state ko, naman, magulo di inside ti biyak ko. Anak ka naragsak, nga fulfilling, di nga magulo nga, awan ti sangum. No sangum di right side madi, sangum di left side madi, sangum di northwest, awan. Ang kamot nga masango di impyerno, di ba? Ang kamot nga ba nga sumango di nga, tumawabay nga ako kini Apo because you are living in the world. So where will you go? Awan. So itila ang feeling mo di pas na di feeling ay di kwan, malagip yun di may isang parable di Bible, the prodigal son. What was the feeling of that boy when he was eating with the pig? Kasi tinangyari ko na, Ama, kwan, kayatan dito palay. Ataka nga kwan, kuna na, ataka nga mang mandu-mandu kanya. Baro ako, I'm already 25 years old. So what's your decision? Kuna na. Said, wala kanya, itawid ko. So napanitatang na piman dyan, ti opisina na, tinutal na amin nga revenue, tinutal na amin nga kwan, manuja anak ko, kuna na, tinutal na amin, 17 million, kuna siguro, 17 million, ti tawid ti maysa. Mayat ko maritin, agyang kapay ti 10 years, agbal nga 50 million. Anin, kuna na, mapana ko. So, sinako na yung 17 million na kastan, talungas ako, inbit-bit na kastan, napana. So, kuna na kasta istorya, idinapan niyo sa lugar. Kapag kwarta na, ginatang na amin. Amin pa, gatanganan. Di Manila lang tinagbigak ng gatangom amin, pati angin gatangom. Uwan. Nuhang ka nga gatangan ti angin di Manila, pakaasi ka tirabi. So masal, gumatang kat electric fan mo, tapno may electric fan ng kangay, tirabi, taka makaturog. Di lang ti lugar nga paggatangan ti angin. Iti bagyo, libre ti angin. Ag-ulos ka pa kiti But di Manila gatangom amin, so ag-sweldo, di kat naka-ATM card. Nung gatangom at amin, gusto ko nung nagsweldo ka, tigas paragan 15,000, itidi eh. Ayaw, mabibit ka maibos. Di water bill, electric bill, di abang. No unbeliever kami, di bisyum. Kasi that Saturday night, Friday night, Saturday night. Okay. And so, maibos ti kortam, oray mo rin kortam di. So, imagine ko, kasi tingas na, ginatang na amin. At oray talungas ako at kortam, maibos. Oray talungas ako, maibos.
Dilas nga kwarta na, ora niya kasta nagtipid na ipot. Tamang-tamang mo't nga di nagasto na aming kwarta na adati bisin nga nangyari di nga lugar. At sumurak ka ag-apply sa trabaho, kanya nga ita mo nga trabaho di anak ti baknang. Naka-cutic spine, nakakuan. Amom ti sumakit kabalyo nga agtiliw ti baka. Ano nga mo, baknang door. Kanya nga ti amom. Ano niya? Kanya pa ti kalakang nga trabaho ta. Adda ko na nagamit ti kalakang trabaho. Adati 2,000 nga baboy ko jay, pakpakanam. Iswildom, jay kananda, isut kanam. Kanya kay kastamit jay. Either agpili ka, no, matay ka tibisin, o no, makikang ka jay baboy. Di pinili na kat makikang jay baboy. First day nga work, napan na kasta. Marigatan nga mangalngal, jay kanun ti baboy. Sa anak ko ti baknang. Di second day nga kastan, kaya na pa eh. Third day, after 1 month, nakutkutungan, natagtaba pa jay baboy no isunan. Hindi ko nakatugaw. Talpas na nga pinakan. Nagkaroon ti imagination. Kuna na. Iji balay ni tatang ko kuna na. Anda nga mangan, kada gini na batpati. Kaput kinabaknang ni amak kuna na, amin iji nga katulong. Mayat ti kanunda. Apay kitingay nga hanak nga mapan iji ta. Lisyak da ito'y bababoy nga kakadwak. Papuya-puyatan pita, bababoy nga, ngok-ngok-ngok nga rin na pi. Ano kayo nga makatulong iji? At iji ni ama na katkuan, so nag-decide. Mayat na desisyon iji. Nagsubli. Ladies and gentlemen, di meaning na di the destruction of the flesh. No, ti may sa Kristiyano kapsat nga ipan mo tilubong. Makita ng sarili na nga madigayang tilubong. At ag-decide iso na nga agsublik ni Apo Diyos. When I was backsliding, kasi feeling ko nga, ayo, as lang nga malas amin, awan ti malas ti Kristiyano. Ngayon di lang nga nakaranas ti malas na talaga. Awan ti sangu mamayat, di lang orlas na orgas tangadam ni Apo, di tilas. Because the devil will not help you that you're not his son. And so, nag-decide. Ayaw, mayat kakapsat. Mayat kakapsat na unang istorya at ayaw pa lang isuna. At naangot ni tatangnan. Salang agat baboy dita. Bahitan siguro di anak kon. Una na. Pas di ka ngay, di kwan, pas di nanang nga di nga duwa dagat napandagan na di baby kat natay. At tinatay kat napanain pati dyan ti nabiyag ti anak na. Tapos simpre napuyatan di nanang kaput kasususunal. Every hour at titidig at may turugan ka. Nung kunan ti Bible di agsapan nga kastakot. Itan di mother di anak na. Ang nga dahito di anak ko. At imagine mo lang di ngay. 6 hours lang ngayon anak na. Nakaturog, gumidagring kat amuna di anak na kanhaan. As dead gamit ina. At dangay instinct na nga mailasin na di anak na. Iti sa baling anak. Di mat baknang padayo pa lang di anak na kat tinaray na nga sinapat. Inikala sing-sing sinapatusan na nagpiasta na pa. Di tiket na nga sonti for the salvation of the flesh. Ngam daksang gasat. No it mangyari tata iti chimpo tayo. Because no ma-excommunicate ti Kristiyano gapu iti unrepented sins. Kanya nga iti mangyari tiyag na. Kanya nga iti mangyari. Awan na. Kasi no naamuan ti lubong paglumangamay. Very unlikely. So nga amukhang applicable kanya to dito because when a person is known like that, kakagat, kawanan at irupak nga agsubli. Tapos ano nga agsubli kanukuan, naamuan tito tao no anya ka. Expectaran na kikagat. Anghel ka. Ang kagama anghel, am I right? And you still come back? Nadadaal mo lubong mo. So, itatanga timpo tayo hanggang mangyari na gito. Ngam ada nga instance nga amoy the first century teachers tayo di may sa. No Corinthians ko ng Corinthians. Tatanga malum. Nakakapila-pilit baptistitan. Iso nga naging baptist na dumatang tiulo da. Kumano yung simbahan nga enda. Pag-transfer sa paling baptist. I-feeling na pa, iso na pa iti victim. Pinangas lang at nag-charity ka. Uy, maditatawag ni Jay.
Kasapay nga, ti feeling the victims na, amara. Gusto nga laka nga alis ta. Of course, no, iti pagbiag may isang tao katahan nga masuruan. Ora niya nga church na panam delikado kalagta. You're under judgment. So nga mayat na tangit Kristiyano kat amo na nga mang sikpaw ti word ni Apo nga no nakita ni word ni Apo nga manikat agripent. Am I right? Rather than na agbiag iti kasday nga kunak ko kanya iti first Kings kadikat unescapable judgment ni Apo. Ora niya pa nang masimbahan, ora di bulan. If your life's not changed, you will never escape that. So, dito pinapasamak. So, dito kita, apang kahit 1 Corinthians 5, kat kuna na nga, to deliver an one, to Satan kuna na, kahit nasaon nga, patayon, di jay, no. Kahit nasaon, excommunicate. Hanga kwa diyan, kasaon pa iti church. Numadi na nga isadang, di jay, excommunication na mangyari. Okay, kat kunak man no, na-excommunicate iti tao, kat inaruan ni Apo Diyos, iso nga yung kunang ti Bible nga, what the church binds on earth, it will be bound in heaven. Kaya nga kasi no decided ti church, nga dahito nga tao katangag nga ti church, i-release mo ti langit, ti langit. Iso nga nga di kingdom ni Apo Diyos, ma-release iso na, mapan mo ti kingdom of the world, ni Satanas ti agtutura ijay. Iso ang kakaasi iso na ingana, kat no di nga tao, di napan ijilubong kat makita na ikunak nga biyak backslider ng kunan kat ayaw madinga talaga. Tapos na yung prodigal sa nagsubli, mailigtas iso na jay. Nga pas ano nga, no, iso na katapan jilubong at kay tagitin, unbeliever di jayan. Because apay nga kay at lubong. Dato yung may Kristiyano, merit mo, at kasaran, kasi inom dagay lalaki, di kat, so Kristiyano ko, tapos feeling mo, alam nga napaka makitugumot. Tapos feeling mo, o na kayo babae, no napakayulubong kat, maamoy mo daw si biyag days. We cannot survive there. Kala jay fisto pa yung alam lang jay bye-bye kat ikagam jay dagakat. Kulak. Hanggang agsubli jay NTI na because it is where he belong. Kasalamat at tayo nga namati. So, mabalin nga, maisalakan ti kararuan na in the sense nga, mautob na di jay basol na, agrepent kat agsublik ni Apo. So, be careful because nagaruti kulto nga andang among explain that the 1 Corinthians 5 verse 4. So, dito verse 5. To 5 kuno kuma. To deliver us an one unto Satan, tiket na sound tijikat is communication. No han nga agripent, ngam no kinasound teachers ka nagrepent, han nga mag-communicate. Ngam no madi na nga teachers, i-deliver to, which means nga di kingdom ni Apo, i-exclude to iso na di, mapana di kingdom ti lubong. At ni Satanas di mang kwa kanya na, but no makita na nga madi, agsubli nga sa prodigal son, may salakan di jay, kararwana. Isot ko na to. So nga ada nga iti, intention na nga mayat. Han nga disiplin nga pautom lang. No digat art intention na nga mayat. Anya jay intention nga mayat ti disiplin, that the spirit may be saved in the day of the Lord. Kunana. So art intention na nga mayat. So di jay timinin na di ay. Now verse 6. Your glorifying is not good. Know ye not that the little leaven at the whole lump? Na ito yung mga timasa nga doctrine nga i-interpret ko tatang malang. So, kapantay man, di jay kunana. Amo jay, yeast di awag tayo jay. Jay labadura. Ano, dati ko, di jay, niya kanitnagan ti yeast tayo bagyo. Ha? Ano, kumata ka ti flour, niya jay katamos mo no? Baking powder. Yeast. Okay. So, tumakita, jay flour kat may sanga pantihado, may sanga planggana. Ngam jay yeast kat bati-batit. Am I right? Di jay, niya tag pa na ti jay, labadura. Ikargam di jay. But no, kayat mo nga, ada-ada ti product na, adu-aduon. Sa pandesal, no? Kitang, yung kosta di pandesal. Ano, kinamot mo kasakot, ba't ipatit kayam lang, di jay lang gata, yeast, kung nga amot Ilocano din. No mabubudan, mga paalsa, alsa, umalsa. So kung nanahan nyo ay nga among at ibatit nga bubod pati awag mi ito bingkit at bubod. Jebo yeast, awag mi, nakit yung Ilocano kanon ti picture kat pudaken, no kamat kalumit-mat, ikaw ano ito, okay, okay, so, ibatit ka nga kalumit kat, no yung kargam dumakarakol. DJ, awag na nga philosophy na dahil, panagtayo ko na
iti kano basit nga bubod ko na padakulo na iti tinapay. But, ang tayo kadikitaan, because kultura, tutukoy na dito, dati kultura, iti Hudyo. Kuna na yung verse number 7, purge out, kuna na, therefore, the old leaven, that he may be a new lump, even as ye are unleavened, for even Christ our Passover is sacrificed for us. Kung makita yun di jay, semicolon di jay, verse number 7, niya. Iso nga di verse number 8, iso na ito jay, ending na kuna na. Therefore, let us keep the feast not with old leaven, neither with the leaven of malice of wickedness, but with the unleavened bread of sincerity in truth. So, anya na ito kuna nang keep the feast of the Passover. So, ti Passover kastoy. Sakpay kami nga, i-judge ni Apo di jay, 10th plague di Israel, ay jay Egypt, kasi patayin na ti inuunang anak na eh. Kasi jay tatang, ag partiso na titupa, i-offer na kini Apo. At ag-ala iso na nga, iti may isang malukong, nga dara di tupa. At urnong ni pamilya na kastan. At agkararag ka, na Apo, isalakan mo ko na kami kadagi di anghel nga umay. At anghel nga umay di nga rabi nga mangpatay ti anak na. Isalakan mo na kami. So in offer na kini Apo di jay, mga lati bras di jay tatang. Isaw-saw na di ti dara nga di nga in-offer da. Ipulagin na kadagi jay wall, panlintil iti kusti ruangan, ikasta na jay. But sanda nga maturog. Iti nga rabi kat agiin na arakog ka agkarkararag ka. Because iti nga rabi umay di anghel nga magpuyo langit. Patayo na tinuuna ti amin ng pamilya. At no napan di anghel iti may sang balay kat nakita na idara, labsana. Iti ti meaning ti Passover. Katunapan nga kasta dyan ti balay dagi jay Egyptian, siyempre awan daragaw dagi jay. Patayo na di may unang anak. Iso nga dramatic di jay last nga panakaisalakan ti kwa. Iso nga lumakita ti salvation ti Hudyo niya, by blood mo't lang ang kasalakan niya tayo. Kasi ti Egypt ko katlubong data, isalakan ng isudang promised land. How can they be saved? Unang ti Bible, God was the same yesterday, today, and forever. Anya ti meaning na dingay. Iti Diyos yesterday. No ti pakaisalakanan ti tao idigat by blood. Today, by blood ni Kristo mutang. And forever, by blood ni Kristo mutang. Iso nga di actually two pa nga di nga tinalad na kain punas da iti ayan tilintil ti balay da. It pictures the blood of Christ that will come. Iso nga nga amin nga Israelita kat na isalakan da out of Egypt by blood. Iso nga idirinumar da di Egypt akat kaslada nga na born again nga kwata by blood iti naisalakanan da. Kat anya di jay, feast of the Passover. Iti kultura ti Hudyo kat 1 week di jay. Iso nga idinalpas di yan, inbagan ni Apon, in-institute okay, this Passover will be exercised in every family, in every era until the come of Christ. Iso nga once of a year, at that celebration da nga Passover. Anya nga itarami rin di jay, after di jay, idinalpas di yan, ingana tatangal daw, ada Passover di jay. At arami rin di jay Passover kakabsat niya, ikatanda amin, nga labadura iti balayda. Iso nga parigan tatanga what is today? For example, tatanga July. Kas parigan tatanga week iti kwatayo, iti Passover to niya. Nubigat gam ti Passover. 1 week di 7 days niya. 1 week 7 days di. O kas parigan nubigat kat Passover di jayan tatta aminen nga labadura jay ikatundan di balbalaydan. Because nubigat kami kat Passover so nga linis adi baka di labadura pa ni tanga naglututo ti fried chicken wan ikatan nyo ikatunda amin ipandewan uuran da di amin nga labadura jay. No kabigatan alas 6 for example ti rugin ti Passover kat 7 days di ay alas 6 iti agsapa no bigat masapol nga awan ti labadura iti balayda 7 days di jay anya nga di jay ngay ikang kanon dalang kat ti flour nga awan labadura na nakakita ko di jay at ti Palestino kami nga karubami iding inasawa ni karubami ag-bake ti kikisuna flour lang di jay awan ti 11 awan nga labadura na kakargati asukar, kabatit, kargati danom, flour lang kasi lang. And then, kasta-kasta ng baya-baya guna. And he will cast it dyan ti paglutuan.
At makita mo, DJ, may isang kilo nga flour ko, pati-pati, ti marami na. Ang kaslaw arat labaduro ko, at mano ko mga pancake, parami na. And then rin naman ako, tatamnay. Ngam DJ, kaya mga klase ti unleavened bread, kat it pictures purity and cleanliness. Iso nga natin yung Kristiyano, kahit kung nga i-impose, DJ, doctrine na ito, verse 7, look at that in verse 8. Purge out, therefore, the old leaven. Anya, the old leaven, kanya tayo. DJ, sexual immorality nga na enakan tayo, dihan tayo na isalakan, purge out. Ikatan tayo naging klase ng last because ano tayo kailangan naging dyan. Neither with the leaven of malice and wickedness. Amin ang klase ng sinful nga aday flesh, ikatan tayo. Apay nga ta? Because therefore, verse 8, let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness. What's the difference between this culture in the first century and today? Astoy. Iti kultura da, adati makungkulang nga Passover ngay nga isin celebrar da every year. Ngam da tayo nga Kristiyano, Passover tayo every day. Nya ngay tiket na sound ngay. No isuda kat 7 days kat ikatanda amin nga labaduray jay because they will live in consecration for 7 days. Da tayo nga namatihaan. Every day tayo. Apay nga ta? Because kuna na kami dito because Christ was already verse 7, pagsubli ka 7. For even Christ, our Passover, is already sacrificed. Isungo na tayong namati, ti Passover tayo everyday. Manipot, hindi na isalakan tayo. At kung na tayong ipakawan mo't basol mo, hindi na baptize ka, na i-rub amin nga basol mo jay, han mo nga sublian na nung na isalakan kan. Isungay nga ti Passover nag Hudyo, once a year, 5-7 days a year. Tayo nga namati, everyday tayo. Why? Because the Lord Jesus Christ was already sacrificed for us. So nawatan tayo ni Kristiyano, linisan tayo, ibiyag tayong everyday. Kuna na, istuday ta, tidoktrina natin. So na makita, duwa di jay na issue. Number 1, kat di jay, delivering unto Satan, kamay salakan di kararwa. Number 2, the doctrine iti unleavened bread. O, dito leaven, kat dito jay flesh nga dito nga mga kuna. Now, kuna ni Paul, in application to that, kuna na, I wrote unto you, verse 9, in an epistle not to company with fornicators. So, Christians, kastuman, iti kakastata yung mamang kwan. Yet not altogether with the fornicators of this world. Ngam hanga dagi unbelievers, ha? Kasi, ante yung ma-surprise, no, that unbeliever nga fornicator. Kasi unbeliever ka rin. Ma-surprise ka, no, Kristiyano. Because na isala ka nun. At kuna na, saan kayo kanong makikadkadwa kanya da? Yet not altogether with this world, for then must the needs go out of this world. Adapay, di ko na natoy. Verse number 11. But now I have written unto you not to keep company if any man is called brother a fornicator, or a covetous, or an idolater, or a railer, or drunkard, or an extortioner, with such an one, no not to eat. Kuna na pa yan. Ang kapay nga makipangan. Gusto nga no, dati ko na nga, sakit nga makaalis, niya tawag na niya ka rin. COVID, kung na niya. At kapay ka sakit nga, grabe nga makaalis. The sexual immorality. No not to eat ko na. Kahit na nga soon, baka no, magganam di tasa na ka, tagbalin ko nga fornicator, will no. Ang kapay nga kaduan nga mangan ko na. Or what have I to do to judge them that are without, again, believers? Do not ye judge them that are within. So that yung nga church, we are going to judge ourselves by the word of God. But them that are without, God judgeth. Again, unbelievers, bahala ni Apo kanyada. Therefore, put away from among yourselves that wicked person. Okay, so dahil tati kargana, 1 Corinthians chapter number 5. So, ikaw tayo man, igalo tayo rito tapos ng lakas tayo maawatan. Dato yung namati, tagalangit tayo yun. Nung naisalakan kan, save ka forever. Ngam nung may agbyag ngay ti basol di tao. Naisalakan pa lang ata? Of course, naisalakan. Ngam kunanan ni Hymenius ka nung kinikuha in deliver ni Paul ni Satan, am I right? In-excommunicate na nga, di lubong. But,
IJ Church, kat napan IJ Lubong da, kat baka nag-repent na ninyo, baka nagsutimot lang. Kasi di ko na kat ma-explain tapno, maisalakan at kararwana. Iso nga yung makita ti Bible nga katuwagan ti pagapuan ti instruction ti Kristiyano. Number 1. By instruction. Mano ti Kristiyano kat aday church kat agdengeg kat maawatan na yung word ni Apo at agbalbaliw, may sading nga form. Number 2, experience. No in-communicate mo dito yung church, iti tao nga paspasol at mapanjay lubong, iso na nga iti mangrikna, ijay dusa, at agsubli. Ijay ti kanson ti experience. Ngum dato yung Kristiyano kuma ti church, hante yung kailangan di ayon. Gusto ko man di Bible nga may kasabakan niya tayo. Because we are wise men. Amen? We don't need to be communicated to experience DJ iman ni Apo sakbay nga maranasan DJ kunan DJ rich man niya kinaganan the prodigal son nga kunan nga I will go back. Awan na ta DJ piyesta nga intas ta ni tatang nakot once lang DJ. Amin diayen bagay ni kaptatan. Mayat lang tanay salakan isuna ijayen ti baboy. Siyempre awanan ti tawid nan tinalanan. Pasalamat ang Kristiyano DJ no ti Kristiyano kat may instrakan ngay kat surutan at Bible kat mabindisyon ng tibiyag na. Ngam nohaan mo't atat, di lang naisalakan isunong awan ti blessing at pirabaw talaga. Di delikado ito. Okay, so dahil content na di 1 Corinthians chapter number 5 kat dagi bisita binita nga malam nga para kanyayo dito para iti members ng iti church. When you follow Christ, sakan tumot maawatan na gito ita. The first pang step nga ramidong kat patyumpay ni Apo Kristo. And magbalin kang anak ni Apo Kristo kat agbyag ka para iti pakaidayawan na by His word. Ngam na ito kat solely or dagi na mati. Okay, so tatanga malam, anyang iti kastato ito nga mang awat. Masapol nga i-check ito pagbagi tayo. No, agbabyag tayo iti usto para kini Apo. But numadi, we are going to repent of our sins today. Because the church will act on it. You know what? Iti, dahito yung panagbiag. So, agkararag tayo man, anyaman nga klase ti biag tayo nga konektado ito. Whatever it is, I'm not only talking about sexual immorality here, but anyaman nga klase nga iti panangdisubi kini Apo. You can relate that also. Iti dahito yung passages, shall we pray?